Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Prof, akhirnya masalah teknikal dibetulkan Tadi ada dah okey kan? Okey, alhamdulillah. Selamat datang Profesor Muhammad Hazim Shah bin Abdul Murad. Ya, Okey, jadi betul. apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Ini untuk program apa ni? Tak ada program apa, saya saja-saja buat, insyaAllah kalau bermanfaat mungkin boleh akan menjana apa-apa ke, mana tahu. Hmm. Okey Prof, terima kasih Okey, baik. sebab sudi join saya petang ni. Apa kata kita mulakan dengan Prof kenalkan diri sikit tentang diri akademik dan sebagainya. Okey. Baik, saya adalah bekas profesor di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi di Universiti Malaya, Fakulti Sains. Saya telah berkhidmat di Universiti Malaya semenjak tahun 1977 lagi. Ya, itu mungkin sebelum apa ni nama Faris ya. Faris belum Faris. dilahirkan mungkin. Ya. Betul. Jadi uh, memang dah kira otak lah di situ dah lama. Dan setelah bersara dari Universiti Malaya 2015 saya sambung khidmat sebagai Senior Research Fellow dan kemudian timbalan pengarah di Infoma, dan selepas itu saya berhijrah ke Universiti Utara Malaysia, di mana saya sekarang berada, ya, di School of Languages, Civilization and Philosophy, ya, sebagai profesor mengajar falsafah di sini. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak karier saya selama beberapa dekad yang lepas. Alhamdulillah. Susah tak Prof nak pindah daripada KL, iaitu kawasan yang bandaraya kota raya, kepada UUT, UUM di utara? Apa pendapat Prof? Pindah tu tak susah, masuk barang dalam kereta tu jalannya. Untuk adapt dengan keadaan yang lain ke lebih kurang je? Mungkin untuk menyesuaikan diri ke suasana baru tu, mula-mula tu mungkin lah. Tapi saya tak ada banyak masalah sebab saya suka ya suasana rimba dan sebagainya. Ada nature, banyak nature sebab sebagai you mungkin tahu UUM tu kampus dia green, ya, di kawasan hutan. Jadi ada udara segar dan sebagainya, dan pemandangan pun indah, tidak ada traffic jam dan sebagainya. Dan saya mula-mula tu duduk dalam kampus di quarters di atas bukit, macam Fraser's Hill. Jadi sungguh nyaman suasana itu. Cuma kadang-kadang bila isteri tidak ada di situ, saya agak rasa sedikit sunyi. Tetapi dengan adanya tugas dan kerja tidak terasa sangat. Tapi memang scenery dia memang cantik, dan nak pula sekarang ni COVID ya, KL PJ agak bahaya, jadi sini kawasan selamat. Alhamdulillah, ada hikmahnya. Prof punya latar belakang akademik dalam falsafah, betul Prof? Di peringkat masters dan PhD, di peringkat ijazah pertama, first degree, adalah dalam bidang liberal studies in science, di mana saya mengambil bidang physics bercampur dengan sejarah dan falsafah sains dan science policy. Ya. Jadi itu macam combined degree di peringkat pertama, tidak ada pengurusan dalam falsafah. Cuma di peringkat masters saya ambil masters in philosophy di London School of Economics, dan kemudian PhD di Pittsburgh, ya, dalam philosophy of science. I see. Jadi falsafah sains lah pengkhususan Prof. Ya, pengurusan falsafah sains. Okay. Alright Prof. Pada March 2021 tahun ni, Prof ada bagi talk yang insyaAllah saya akan link dalam description, yang bertajuk Theoretical Speculations on a Post-COVID World. Ya, betul. Jadi apa yang Prof actually telah sampaikan dalam talk tu? Sebab bila saya tengok, saya rasa macam
Prof Hazim ni dia meramal masa depan ni. Dia ada time stone ke apa dekat rumah ni. Oh, ada crystal ball ya. Mumbi? Apa rahsia Prof? Cerita sikit. Okey, tak ada rahsia sebenarnya. Ini cuma seperti saya katakan tajuk itu theoretical speculation ya, berdasarkan beberapa pandangan di dalam bidang sosiologi, falsafah dan sebagainya. Jadi saya gunakan adik-adik itu untuk membuat proyeksi tentang apa yang mungkin berlaku dalam masyarakat masa depan ya, yang telah ditimpa COVID ya. Walaupun saya telah ubah fikiran sedikit selepas talk tu, kerana saya rasa saya agak terlalu optimistik bila menyebut tentang post-COVID world. Sebab nampaknya COVID ni tak ada akhirnya nampak. Jadi bila nak sampai ke situ, sama ada saya jalan dulu ke COVID jalan dulu, tak tahu mana satu jalan dulu. Ya. Jadi kena ada update sikit ke kepada ramalan? Jadi bukan update, cuma saya tambah sedikit tajuk tu. Theoretical speculations on a post-COVID world, and then saya tambah dia punya subtitle, if we ever get there. Okay. Rather dark, but you know, jadi we have to be apa ni? Honest as academician macam tu I guess. Jadi sekarang ni agak pesimistik lah bila tambah tu. Mula-mula tu optimistik ya, yang kita akan keluar daripada kemelut ni dan akan menghadapi satu keadaan baru yang walaupun mencabar boleh diatasi dan sebagainya, tapi sekarang ni nampaknya kita bergelut dengan kemelut ya. Itu tak termasuk lagi politik dalaman dan sebagainya. Auzubillah, semoga Allah mengangkat bencana dan bala daripada kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, jadi balik kepada tajuk talk yang saya bagi dahulu ya. So, assuming that we do get to the stage of ending the COVID and coming to grips with the new situation after the COVID has subsided ya. Jadi sekarang ni kita masih lagi bergelut dengan COVID dan dalam artikel saya yang saya tulis sebelum talk tu, saya ada sebut tentang vaksin juga ya. Dan di situ saya tidak huraikan panjang lebar tentang vaksin, tapi saya melihat vaksin sebagai, pada masa itu saya melihat vaksin sebagai satu cara keluar daripada kemelut ini. Ya. Walaupun saya tidak begitu senang dengan konsep herd immunity sebenarnya. Tetapi nampaknya sekarang ini pakar-pakar perubatan dari WHO juga mempunyai seolah-olah macam hesitancy tentang keberkesanan vaksin ini ya. Sebab adanya varian-varian baru ya, seperti Delta dan sekarang ni yang terbaru Lambda ya. Lepas ni tak tahu pula Greek alphabet mana pula nak keluar apa ni. Yang seolah-olah mengatasi vaksin ini. Jadi saya rasa kita masih lagi belum sampai ke zon selamat. Dan beberapa perkara perlu diberi perhatian sebelum kita keluar daripada keadaan ini ya. Kerana kalau kita lihat dari sejarah pun, sejarah pandemik ya, bukan senang. Misalnya the Spanish flu dulu ya, awal 1920-an tak silap saya, Spanish flu juga meragut banyak nyawa ya. So maybe as the saying goes ya, it has to get worse before it gets better ya. Jadi saya harus memberi satu macam ya precaution begitu sebelum saya teruskan, sebab kita juga kena fikirkan apa tu jarak masa itu sebelum kita sampai ke kawasan selamat tadi ya. Jadi in the interim, sekarang ni interim perkataan popular, semua interim, Prime Minister pun interim ya. In the interim tu mungkin kita kena ada polisi-polisi tertentu ya, sebelum kita sampai kepada post COVID stage ya. Tapi tak apalah, katakanlah kita berjaya akhirnya ya.
selepas mengharungi keadaan yang agak getir ini, kita cuba optimis ya. Walaupun saya rasa kita tidak akan sampai dengan mudah kerana akan melibatkan pengorbanan nyawa dan sebagainya. Dan kita haruslah mempunyai satu macam apa yang dikatakan resilience untuk menghadapi situasi seterusnya, iaitu the post-COVID world. Ya. Post-COVID world bagi saya tidak bermaksud bahawa COVID itu akan pergi terus. Ya. Ia akan masih berada dengan kita, cuma kita dapat hidup bersamanya. Tanpa ianya mengatasi kita secara total. Ya. Iaitu it's a situation whereby you have to live with it. Yeah. And we can't really expect it to go away. Yeah? It's like having a bad marriage, actually, yeah? Where you have to put up with your wife and endure the situation. So it's a sort of a coexistence. Yeah? Normally people talk of peaceful coexistence, but sometimes you have unpeaceful coexistence also. Yeah? So let's say we somehow or other come to grips with this pandemic, and that indicators show that it is under control. What sort of indicators am I talking about? Contohnya, angka-angka yang menunjukkan jangkitan COVID itu berkurangan. Yeah? The so-called ideal of flattening the curve. Ya, sekarang ni curve ni bukan flatten, dia go haywire, yo-yo, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Exactly. Jadi indikatornya belum sampai ke situ lagi yang nampakkan bahawa things are under control. Tapi katalah sampai juga ke peringkat di mana indikator-indikator yang reliable, seperti yang dikaitkan dengan parameter yang diberikan oleh WHO dan sebagainya. Katakanlah kita sampai ke situasi di mana angka-angka tersebut menunjukkan bahawa kita sudah mencapai satu keadaan flattening of the curve. Ya? Seperti mana yang ditunjukkan oleh negara China. It's not impossible. For example, China has shown the way. Ya? Dia yang mula-mula start, dia yang balik yang dapat mengawal keadaan. Ya? So, and now they are helping other countries. Ya? So, assuming that, and I'm being very optimistic, assuming that we do get to the stage, yeah, of ending the COVID, or rather the COVID itself, ending itself, because sometimes kita cuba dengan sedaya upaya pun dia masih lagi liar, ya? Melilau sana sini, tukar varian baru dan sebagainya, mutation dan sebagainya. Katalah somehow or other through some miracle, doa semua orang diterima dan COVID ini beredar ataupun terkawal. Ya? Apakah keadaan yang terdapat pada masa itu yang harus kita hadapi? Ya, keadaan yang macam mana yang mungkin terdapat? Saya tak kata semestinya terdapat atau berlaku, tapi mungkin terdapat yang perlu kita beri perhatian. Jadi di dalam seminar yang saya berikan dahulu, dalam ceramah yang saya berikan dulu ataupun talk, saya ada senaraikan 5 perkara. Ya? Dan saya akan beri ringkasan kepada 5 perkara tersebut hari ini. Yang pertama, saya baca ya daripada slide saya. Okay. Increase role for the state. Increase role for the state in a post-COVID world. State management of the economy against Kenichi Ohmi's neoliberal idea of the end of the nation state. Okey, jadi dahulu di kalangan ahli-ahli akademik dan pemikir-pemikir tentang masyarakat dan politik dan ekonomi dan sebagainya, ramai yang menganggap bahawa selepas berakhirnya apa yang dikatakan the Cold War ataupun Perang Dingin, yang melibatkan 2 kuasa besar di dunia ini, the bipolar world, the end of a bipolar world, dengan runtuhnya Soviet Union pada masa itu,
Saya ingat lagi 1989, I think was the watershed, iaitu apa yang dikatakan keruntuhan tembok Berlin yang memisahkan Timur dan Barat, ya, blok komunis dan blok kapitalis. Dan itu diikuti dengan the collapse of Soviet Union, berpecah kepada Rusia dan negara-negara yang kemudian menjadi merdeka daripada Rusia. Dan juga China mengambil jalan kapitalis juga dan meninggalkan sosialisme ala Mao Zedong, dan lebih kepada sistem ekonomi yang terbuka, yang terlibat dengan pasaran bebas dan sebagainya. Jadi di situ timbul tanggapan bahawa dunia ini akan menuju kepada dunia kapitalis kerana kekalahan sosialisme, dan idea neoliberalism became very popular. Ya. So everything will be based on economic competition, free market and so on. Ya. Dan dengan itu maka peranan kerajaan itu diperkecilkan, atau bukan diperkecilkan, that means different, ya. Dikecilkan, ya. It means decrease, dikurangkan role, dikurangkan, decrease role and importance of the state. Maknanya penglibatannya dalam ekonomi dan sebagainya akan berkurangan, lebih kepada privatization seperti yang berlaku di bawah pemerintahan di bawah rejim Tun Mahathir dahulu, yang mengikut aliran neoliberalisme ini. State control over certain economic institutions or public utilities like TNB semua diprivatise, ya. Dan that was a trend at the time, 1980, saya ingat lagi. And Kenichi Omi was one of Mahathir's advisors, ya. Dan dia telah menulis buku The End of the Nation State. Jadi the state has almost become synonymous with the market. Dan idea ini adalah selaras dengan perkembangan dunia selepas 1990 dengan kemerosotan sosialisme dan kebangkitan semula neoliberalisme. Ya. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID ini, kita lihat bahawa keadaan ini sudah berubah, iaitu the state ataupun kerajaan ataupun negara mengambil peranan yang lebih penting dan aktif di dalam mengawal keadaan. Kita tidak boleh biarkan kepada pasaran bebas untuk mengawal situasi itu. Ya, kerana ini perlukan tindakan yang tegas daripada kerajaan pusat untuk mengimplementasikan program-program seperti lockdown, seperti stimulus package dan sebagainya. All this are done by the state, not by the market. Ya. Jadi, walaupun ianya berlaku dalam keadaan pandemik, saya rasa bahawa keadaan ini tidak akan berhenti di situ saja, tetapi akan berterusan selepas pandemik. Ya, kerana apa? Kerana banyak perkara-perkara yang berlaku di situ yang tidak boleh dihentikan di situ saja. Ya, contohnya apa? Contohnya hutang kerajaan. Ya, banyak negara yang terpaksa meningkatkan beban hutang kerana perlu menangani masalah jangka pendek, ya, dengan memberi bantuan seperti stimulus package dan sebagainya. Jadi stimulus package semua ni, it doesn't come free, it comes from borrowings. Ya. Jadi tak mungkin kerajaan lepas tangan begitu saja selepas COVID pandemik ini berlaku. Ya. Ada tanggungjawab ekonomi di situ yang perlu diteruskan. Dan ada implikasi ke atas pembangunan ekonomi jika kita kena bayar hutang yang banyak dan sebagainya. So, the state will continue to play an important and major role in the economy. Dan juga rakyat akan berasa lebih selamat jika mereka sedar bahawa ada kerajaan yang bertanggungjawab sekiranya berlaku ada apa-apa krisis lain pada masa depan. Ya, contohnya krisis apa? Contohnya nuclear fallout. Ya, mungkin berlaku nuclear fallout. Sekiranya ada peperangan nuklear, ya, diharapkan tidak sebab itu akan menghancurkan human civilization. Ya. Tapi katakanlah ada macam power plant
ya, power plant leak dah pernah berlaku di Chernobyl dan Three Mile Island kepada US, pernah berlaku. Jadi itu tidak boleh diselesaikan oleh free market. Kerajaan mesti mengambil tindakan. Ya. Jadi dengan adanya perkara-perkara seperti ini yang mungkin boleh menggugat keselamatan awam, maka peranan kerajaan itu sentiasa mesti dipertahankan. Ya, kerana it is the institution which maintains law and order. Yeah, not the private firms, not the free market. So, in the post-COVID world, you will find that the role of the government is acknowledged, is accepted by the public, by the electorate. Yeah, dan ini bermakna bahawa tidak akan ada apa yang diramalkan oleh Kenichi Omi itu, the end of the nation state. There won't be an end of the nation state. It will be preserved. Itu the first point, yeah, that I made. Yeah. Alright, so itu ramalan pertama Prof kan? Ya, ya. Kita dah masuk, itu poin pertama Prof kan? Okay, so just quickly Prof, saya just nak tanya sebagai knowledge. Mr. Kenichi tu, dia ramalkan tiada lagi nation state macam tu? Tiada lagi kenegaraan? Dia hanya akan ada korporat-korporat yang bebas, macam anarki lah tu, macam tu? Bukan, ada lagi kerajaan tapi peranannya agak minimal. Minimal, just to run public services and so on. But most of the important parts will be dealt with by private firms. Misalnya kalau ada knowledge economy, kalau ada industrial revolution 4.0, that will be run by the market, not so much by the government. The government cuma regulator of the situation. They introduce laws and I see. Okay. Okay. Point number two, the increasing rationalization of society through IT, and basically the increased use of ICT in the economy, in our public life, and so on. Ya. Dan ini disebabkan oleh pengalaman yang kita lalui semasa pandemik ini, di mana penggunaan IT, internet dan wifi-nya, dan juga smartphone dan sebagainya adalah satu-satu cara di mana fungsi-fungsi yang lazim dilakukan semasa keadaan sebelum pandemik itu dapat diteruskan. Ya. So the normal functioning of society was continued through the use of IT. So IT enabled the normal functioning of society. Ya. Contohnya apa? Contohnya transaksi, ya, transaksi perbankan. Ya, kita dahulu perlu pergi ke bank misalnya beratur dan sebagainya, tapi dengan adanya pandemik ini kita perlu buat transaction online. Ya, so there's an increased role for online transaction. Begitu juga dengan urusan dengan kerajaan. Ya. Jadi di situ kerajaan nasib baik dari awal lagi telah memperkenalkan konsep e-government. Jadi this helps a lot. Ya. Kerana apa? Kerana transaksi dengan jabatan-jabatan kerajaan boleh dilakukan secara online. Ya. Contoh yang paling mudah ialah JPJ. Ya. Nak renew road tax, nak renew license, this is something common to the public. Orang boleh faham kan. Jadi di masa pandemik JPJ tutup. Jadi macam mana orang nak renew road tax, nak renew license, basic thing lagi, takut pula kan kena tahan polis, dah banyak roadblock. Ya. Jadi dengan adanya online transaction, contohnya MyEG, kita boleh renew road tax, kita boleh renew lesen kereta, ya, tanpa pergi ke pejabat JPJ. Ya. Jadi ini menunjukkan satu lagi keberkesanan IT ya, di dalam pentadbiran awam dan sebagainya. Dan transaksi-transaksi lain, ya, umpamanya permohonan nak masuk universiti ataupun permohonan kerja, interview kerja, semua itu diambil alih oleh medium IT, bukan lagi face to face. Ya. Dan ini dipaksa ke atas masyarakat oleh COVID pandemic. Ya. Tetapi apa yang ditunjukkan di sini ialah pentingnya IT itu. Dan kalau dulu IT itu adalah sesuatu yang optional, ya,
Tetapi sekarang ini nampaknya ia bukan lagi satu yang optional, tetapi sebagai satu yang mungkin boleh kita kata wajib gitu ya. Optional maksudnya apa? Well, optional maksudnya contoh yang mudah lah ya. Kalau kita nak bayar bil utility, ya, bil api ke, bil air ke, dulu kita boleh beratur, pergi post office beratur, bawa bil kertas tu, physical bill, ya, bawa cash, pergi ke kaunter buka post office, kemudian tunjuk bil kita, bagi duit, settle bil. Ya. Tapi masa pandemik ni, saya rasa pejabat pos pun ada banyak yang tutup. Ya. Dan pejabat-pejabat seperti TNB dan lembaga air dan sebagainya mungkin tutup juga. Ya. Jadi macam mana nak bayar bil? Sedangkan itu penting, kalau tidak nanti dia potong api, potong air. Ya. Jadi tension juga kalau hadapi keadaan tu. Jadi solutionnya ialah bayar online. Ya, online payment. Saya nasib baik, saya ada apps yang boleh guna untuk settle payment. Jadi smartphone tu dah jadi lifeline. Kalau saya, kalau orang, bukan saya lah, kalau ini konsep jenis, kalau orang hilang bini pun tak apa, tapi jangan hilang handphone. Kalau hilang bini boleh ganti baru, tapi kalau hilang handphone boleh juga ganti baru, tapi sementara tu problem lah. Ya, banyak tak boleh buat transaction sebenarnya. So this has been forced upon us by the pandemic. Yeah. More interactions through ICT. Yeah. Dan juga bukan saja formal ataupun business like the official transaction online, tetapi juga personal communication. Yeah. Personal communication maksudnya tu bagaimana? Maksudnya hubungan antara keluarga. Ya, misalnya saya berhubungan dengan keluarga saya melalui video call, ya, sebab berjauhan, ya, video call. Jadi itu ada elemen visual, ada elemen suara dan sebagainya. Tapi still using the internet. Ya. Dan juga di dalam pengajaran. Kalau dulu kita boleh face to face dengan students dan boleh berinteraksi, ya, sebagai guru, sebagai dengan murid dan sebagainya, dari jarak dekat, physical face-to-face interaction. Tapi sekarang ini harus at a distance through IT, ya, through the use of Zoom or Google Meet or whatever. Ya. Jadi itu juga mengubah keadaan interaksi sosial antara manusia. Ya. Dan juga mesyuarat. Dan apa juga perjumpaan sekarang ini online. Ya. Jadi ini adalah kerana keadaan COVID ini tidak membenarkan kita berinteraksi secara jarak dekat. Ya. Because of the lockdown, we cannot have meetings, for example, like we did before, where we can sit in one room and talk to each other, communicate and discuss and so on. Now, especially now that COVID is very serious and transmission rate is very high, that cannot be allowed. So what is the alternative? Ya? Alternatifnya ialah menggunakan ICT. Ya? Dan saya ramalkan bahawa keadaan ini akan berterusan selepas pandemik ini. Saya tak fikir yang kita akan terus kembali ke sistem lama, iaitu face-to-face dan sebagainya. Walaupun ada, tetapi ia akan menjadi satu macam hybrid. So hybrid is the catchword here, ya. Iaitu bermaksud bahawa walaupun kita kembali kepada face-to-face, ya, misalnya class masters, ya, class masters nak ada close discussion with the students because it's a small group really, so you have a small group discussion. Jadi face to face ada. Tapi pada masa yang sama, saya rasa kita tidak akan tinggalkan pembelajaran melalui ICT. Ya. Even with face to face, kita akan sokong dia. We will complement it with IT materials. Misalnya kalau di UM
itu dia ada e-spectrum. Jadi bahan-bahan pengajaran yang masuk dalam e-spectrum, blended learning dan sebagainya. So the use of ICT in education even will continue and might even increase. Jadi misalnya submission of assignments are done online, ya. Jadi itu trend itu akan continue. And also some tests might be given online. Macam sekarang ni saya bagi test ke student melalui online dan sebagainya. So saya rasa some of that will continue as well. And of course there will be technical means of controlling plagiarism and so on. But the basic point is that ICT medium of communication will continue. So in the post-COVID world, my second point is the use of ICT in communication for purposes of education or official transactions and so on in the government sector, private sector will continue. So there will be an increased demand for labor which are skilled in ICT, and also for products that are ICT related. Okay. That was my second. Itu poin saya yang kedua. Ada apa persoalan yang poin yang kedua ni? Belum lagi Prof. Saya memang kalau boleh nak explore semua poin-poin Prof ni, tapi kita punya masa pun Prof kata pun kena keluar pukul 4 ya. Ya. Okey, tak apa, saya bagi extra time. Boleh. Alright. Sebab alright, saya rancang macam ni dululah Prof. Teruskan poin ketiga, 4 dan 5. Kemudian kita buat perbincangan sikit lah. Okey. Jadi Prof ya poin yang ketiga tu. Poin yang ketiga ya. Okey. Poin yang ketiga saya dalam slide ni, saya baca dulu ya. What effect does COVID-19 has or COVID-19 pandemic has on the rise of knowledge economy and IR 4.0? Does COVID dampen the progressive growth of the key economy and move towards IR 4.0? Or would it require a reworking of the allocation of resources after COVID? That means should we go for technological advancement or should we go for economic recovery? Jadi saya explain what I mean by that. Okay. Jadi kalau Faris tahu ya, dan mungkin juga pelajar-pelajar STS ni dia familiar with K economy and IR 4.0 ya, under Science and Technology Policy. I'm not sure who's teaching you Science and Technology Policy. Masa saya dulu, kolik saya Dr. Tiru, pakar dalam bidang Science Policy. Dia terlibat secara langsung dalam draft the second and the third National Science and Technology Policy. So it's quite well known and expert in that field. So saya banyak juga berbincang dengan beliau tentang S&T policy dan sebagainya. Dan kalau kita lihat trend di dalam S&T policy ialah ke arah K economy, ya, iaitu knowledge based economy basically, which means that there will be greater use of ICT in the economy and there will be greater emphasis on R&D for purposes of commercialization of innovative technological products and so on. Right. So that was the trend in S&T policy worldwide and even adopted by Malaysian government. That was the way we were heading towards. Yeah. Tapi dengan adanya pre-COVID ya, pre-COVID ya. Tapi dengan adanya COVID ini, dengan datangnya COVID ini, seolah-olah trend itu terhenti seketika, ya, stall. Program yang bisa begitu, yang dahulunya begitu gangho sekali dianuti oleh negara-negara dunia. Kalau kita baca buku Klaus Schwab, ya, pernah dengar Klaus Schwab, the Fourth Industrial Revolution, ya, based on the Davos Summit. Ya. Jadi dia pun meramalkan bahawa trend ialah ke arah IR 4.0, ya, and almost every country in the world was following that trend, termasuk Malaysia. Saya ingat dulu bukan saja pakar science policy itu Dr. Tiru bercakap tentang IR 4.0,
Tetapi pendakwa-pendakwa agama masa forum perdana pun cakap tentang IR 4.0. Ya. Jadi saya pun keliru kadang-kadang. Ya. Syarahan agama pun ada IR 4.0. Ya. Anjakan paradigma ke arah 4.0. Tapi apa kena-mengena dengan dakwah pun saya tak berapa faham pada masa tu. Tapi sebab ianya begitu catchword jadi popular, kalau orang sebut IR 4.0 aja orang dengar. Tak tahulah apa benda substance tu, tapi dia orang dengar. Ya. So that was the state, was the case before pandemic. Tapi dengan adanya pandemic, ya, kita tengok bahawa retorik sebegitu sudah mula berkurangan. Ya, sebab tumpuan diberi kepada bagaimana untuk menghadapi pandemik ini. Sebab itu lebih mengancam. That has become uppermost in most people's mind. How to survive. Sebab IR 4.0 ni is how to make profits. How to achieve economic development. Ya. Tapi sekarang ni we are faced with survival. Question of survival, which is something more basic. Ya. Saya ingat lagi kata-kata Jack Ma, the CEO of Alibaba Group. I'm not sure whether he's still CEO now. Dia kata apa? Dia kata, if you can stay alive during the pandemic period, consider that as your profit. Yeah? If you can stay alive, consider that as your profit. Maknanya dia pun nampak akan bahaya pandemik ni. Sebab dia tak tentu hidup atau mati lagi. Kita fikir kita selamat, tapi kalau kita dengarkan kes-kes yang kawan-kawan kita, saudara mara kita ada yang dah menemui ajal, sedih saya katakan, ada yang menemui ajal kerana pandemik ini, dan ada yang terkesan stage 4 recover tapi ada problem sebenarnya. Kita akan sedar bahawa ini adalah bukan satu perkara yang mudah untuk dihadapi. Ya. So as Jack Ma said, if you manage to stay alive, it's already a profit. So because of that, government emphasis on putting in resources for R&D, but kalau dulu R&D has to be at least 1% of the GDP and so on. Sekarang ni tidak ada lagi pertumpuan seperti itu. Kerana apa? Kerana even the national resources now has to be channeled to projects like, for example, bantuan prihatin nasional and so on. So kalau dah duit pergi ke situ, mana lagi nak ada duit untuk IR 4.0 sebenarnya. Dan tak tahulah kalau masa depan ni pula duit perlu diguna untuk beli katak dan sebagainya, jadi lagi pula duit pergi ke situ tempat lain. Tak cukup duit untuk R&D, untuk IR 4.0 dan sebagainya. So that's one implication. Yeah. Now di sini saya utarakan satu macam dilema dan juga trade off, ya, dalam situasi ini. Kerana apa? Kerana di satu pihak kita lihat pentingnya untuk menjana semula pembangunan ekonomi selepas COVID pandemik ini untuk menghadapi masalah-masalah yang penting, ya, seperti pengangguran. Kerana kadar pengangguran ataupun unemployment telah meningkat dengan ramai orang hilang pekerjaan, company, syarikat kecil ke besar ketutup, banyak firma yang gulung tikar dan sebagainya, syarikat yang gulung tikar. Jadi what it means is that ramai orang yang tak ada kerja, ya, tak ada kerja, unemployed. Jadi selepas COVID, kerajaan harus menggerakkan ekonomi itu ke arah meningkatkan ataupun mengurangkan kadar pengangguran, meningkatkan bilangan pekerjaan. Ya, and I don't think the market can take the lead. It is the government that should take the lead, and it is only the government that can take the lead. Of course, the private sector will then join in, yeah? But the initiative has to come from the government. Yeah? So, government kena adakan program-program bagi menjana semula ekonomi bagi tujuan menambahkan lagi bilangan pekerjaan.
so that all these unemployed people can be employed and therefore they can feed their family. That's a very basic problem. Now you have families whose family leaders, ketua keluarga, tak ada income. Ya, kalau kita lihat, saya tak lihat sendiri, tapi saya tengok lihat gambar-gambar kedai-kedai pajak gadai. Bila buka je kejap kedai pajak gadai dulu selepas lockdown dulu, ramai orang beratur. Ya? Maknanya apa? Maknanya savings mereka pun dah habis. Kalau savings ada lagi, dia orang tak pergi gadaikan barang-barang kemas, emas dan sebagainya. Ya, kenapa perlu gadai barang kemas kalau ada lagi duit dalam bank? Maknanya duit dalam bank pun dah tak ada. Ya? Jadi timbul masalah yang basic seperti tak cukup barang keperluan dapur, tak cukup makanan. Kita mungkin tak terasa sebab mungkin keluarga kita ada lagi saving dalam bank ataupun ada lagi duit pencen dan sebagainya. Tapi bagi keluarga yang betul-betul bergantung kepada pendapatan harian, misalnya jual nasi lemak dan sebagainya, jual kuih sebagainya, these people will be crushed. Ya, itu sebabnya ya, timbul gerakan seperti white flag dan sebagainya. Bukan main-main ni. It is real. Ya. People are really without basic food supplies, basic amenities and so on. Yeah. So a responsible government will have to deal with this basic problem. How to bring food to the table, to the family, and that can only be done by bringing back employment. Yeah. Pekerjaan mesti dijana semula. Ya. Bagi keluarga-keluarga ini survive semula. Ya. Kerajaan tidak mampu untuk terus beri bantuan. Ya. Kerana bantuan yang diberi pun tak cukup. Ya. Kalau lebih-lebih one off, katalah 2,000, 3,000, survive berapa bulan sangat. Ya. So, after COVID, the government has to look into this problem seriously and create an employment. Ya. Tetapi, pada masa yang sama, kerajaan akan memikirkan tentang ICT development, tentang knowledge economy, tentang IR 4.0. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan sedar akan keberkesanan ICT di dalam menghadapi pandemik dan di dalam kehidupan dan kemajuan masyarakat seterusnya. Iaitu ICT ini sudah menjadi suatu macam keperluan, a necessity, bukannya sesuatu luxury. Ya. Tetapi kalau kerajaan beri tumpuan kepada projek-projek ICT begitu, ianya bersifat capital intensive. Sedangkan untuk menjana pekerjaan, kita perlukan projek-projek yang berupa labor intensive. Yeah? So you see the dilemma here. Choice between capital intensive and labor intensive, and they pull in different directions. Yeah? So this is a problem which I pose to the government that survives the COVID pandemic. What option are you going to take in dealing with this dilemma? Yeah? On the one hand, you have to increase employment, which means to say that you should go for labor-intensive projects. On the other hand, you need to develop your ICT, which means to say that you should also go for capital-intensive projects. So maybe you have to determine a certain ratio. Maybe that's the solution. Yeah, it's not either or. Maybe 30% ICT, 70% capital intensive. Yeah. So how they settle that, yeah, is a problem for government policymakers to decide. But I threw this idea because I think students STS juga perlu ya memikirkan persoalan ini kerana ini dalam bidang kajian anda. This is within your scope of study. Yeah. Okay, that's my third point. Okay. Okay. Yeah. My fourth point. Next point. Saya baca dulu ya. The open visibility of economic inequalities as a result of the COVID pandemic and the need for the government to address such issues. The COVID crisis has shown the resilience of the haves and the vulnerability of the have-nots, especially those who rely on daily income. Daily income tadi macam kais pagi makan pagi lah, jual nasi lemak pagi baru dapat income untuk hidup harian tu.
Related to this economic inequality is the problem of the digital divide, again between the rich and the poor. So it is a double whammy in the sense of being whacked doubly rather than winning for the poor. Reduction or absence of daily income plus the lack of digital access needed to maintain normal functioning in a COVID environment. Governments in the future will have to pay more attention to the problem of economic inequalities and the digital divide. Okay. So, apa yang diperlihatkan oleh krisis COVID pandemic ini ialah apa yang saya katakan sebagai ketidaksaksamaan ataupun inequality, economic inequality, jurang ekonomi di antara yang berada dan tak berada, ataupun yang mempunyai income dan tak mempunyai income. Kalau dulu, kalau kita lihat dari segi statistik, kita anggap bahawa kita ini adalah negara yang menuju ke status negara maju, dan kemudian saya ingat lagi masa Najib Tun Razak dulu, dia kata model nak develop itu model towards developing a high income society. Yeah. So the emphasis is on high income, on growth and so on. Dia terlupa masalah yang lebih asas itu, iaitu rakyat jelata yang miskin. Ya. Kita seolah-olah pada masa itu dimomokkan dengan satu persepsi bahawa kemiskinan sudah tidak ada lagi. Kemiskinan yang serius ataupun di skala yang besar sudah tidak ada lagi. Yang menjadi tumpuan ialah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan masalah yang dihadapi ialah bagaimana untuk menangani golongan masyarakat B40 ini yang pendapatan mereka pun tidak cukup untuk menampung kehidupan keluarga. Ya. So, kalau dilihat dari statistik pada masa ini tak nampak. Tapi dengan adanya pandemik ini baru kita sedar akan realiti, ya, masalah ekonomi ini yang dihadapi oleh ramai rakyat di negara kita. Ya, jadi ini bukan retorik politik lagi. This is the reality. Kalau takkanlah orang naikkan bendera putih dan sebagainya, ya, dan adakan food bank dan sebagainya. Dan kerajaan negeri pun sedar perlu je bantuan, dan Tan Sri Muhyiddin pun telah bagi allocation 300,000 to every MP untuk distribute this to the people in their constituencies because they need the money to even survive, ya, bukan nak luxury, survive. Makanan hari-hari seharian. Ya. So, the government of the future after COVID pandemic has to address the problem of economic inequality more seriously than talking about economic growth. Of course, you need to have growth in order to get the resources to support and uplift the B40 group. Yeah? But your economic policies must be more geared towards the welfare state rather than a capitalist state. Rather than go for growth as such, yeah, you have to look at the problem of distribution rather than just growth. Yeah. Distribution means make sure that the B40 have enough to live on, yeah, before you can think about economic expansion and so on. Yeah. Jadi that is my fourth point. Yeah. The priorities that the future government has to give to. Yeah. Itu jelaslah bagi saya. Ya, okay. Income quality semua orang boleh nampak. Okay. Yang poin yang kelima, ya, and this is my last point. The further rise of China vis-a-vis Europe and the United States post-COVID. China's superior handling of the COVID crisis as compared to Europe and the United States and its economic implications. Less economic recovery time for China as compared to Europe and the United States. Also less debt burden for China, debts due to borrow money for stimulus packages. Ya. Jadi kita lihat sebelum COVID pandemic, China sudah timbul sebagai suatu kesebesar yang menyaingi kuasa Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menganggap dirinya sebagai hegemon dunia pada masa ini. Tetapi
ianya dicabar dengan sengit oleh China sebagai suatu kuasa ekonomi yang meningkat pantas. Ya. Dan dengan adanya COVID ini, ia memberi kelebihan kepada China pada pandangan saya berbanding dengan kuasa besar seperti United States. Ya. How come? Okay, United States pertamanya di bawah Donald Trump ia telah menurun. Ya. Kerana Trump telah memberi perhatian kepada perkara-perkara yang pada saya remeh, seperti Mexican border dan sebagainya, dan more isolationist, dan juga the worst part is that dia tak ada polisi tentang bagaimana nak menghadapi COVID. Ya. Dia kata let it go by itself. Ya. Jadi tidak ada vaccination program sebenarnya. Jadi ramai rakyatnya yang mati dan ramai yang terkesan oleh penyakit COVID. Jadi dari segi kesihatan dan sebagainya, ini menggugat sistem kesihatan dan juga keadaan kesihatan rakyat. Ya. Dan ada implication on the labour force also. Ya. Dan nasib baik Biden menang. Kalau saya rasa kalau Trump terus menang itu, lagilah cepat Amerika jatuh. Ya. Dan juga China kurang hutang. Ya. Dari dulu lagi China ada financial surplus, malahan Amerika pun ada ambil pinjaman daripada China ya, through bonds, I think, if I'm not mistaken. Ya. So China has an advantage ya, dari segi kewangan, ya. Kerana keadaan kewangannya adalah lebih stable. Dia tidak mempunyai beban hutang yang begitu banyak berbanding dengan Amerika Syarikat atau negara-negara lain yang terpaksa berhutang untuk membayar duit kepada rakyat melalui sistem stimulus packages. Ya, termasuk Malaysia pun kita ada stimulus packages, ya, bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Itu semua duit pinjam tu. Jadi China dia dapat mengawal pandemik ni lebih awal. Jadi dia back to normal tu lebih cepat. Sedangkan yang countries yang lain tadi still struggling. Ya. Jadi itu pun kita nampak China dah ke depan sedikit. Ya. Dan selepas COVID, dia lagi advantage sebab orang lain semua struggle nak bayar hutang. Dia tak ada masalah yang sebegitu besar dari segi financial debt. Ya, jadi dia boleh go for the next phase of economic growth. So mungkin dia lebih cepat sampai ke IR 4.0. Ya. And when you control the technology, you basically control the world, the economy and so on. Itu sebab Amerika cuba adakan sekatan, ya, terhadap Huawei dan 5G teknologi dan sebagainya. Kerana mereka tahu bahawa jika mereka kehilangan advantage itu, ya, competitive advantage dari segi teknologi, maka mereka akan dipotong oleh China. China akan mendahului mereka dari segi ekonomi dan teknologi dan dari segi kedudukan sebagai kuasa dunia. Ya. Dan malahan banyak negara sekarang ini yang terhutang dari segi ekonomi dan juga terhutang budi kepada China, termasuk Malaysia. We are no exception actually. Projek-projek seperti ECRL sebenarnya banyak investment dari China. Ya. Dan Forest City sebenarnya banyak penduduk dari China beli property di Johor dan sebagainya. So, jangan fikir yang keadaan ini tak melibatkan kita. Kita juga tertakluk kepada pengaruh China, ya, pada masa akan datang. Ya. China will play a bigger role in future world affairs. Ya. And whether it's good or bad for a country, I'm not so sure. Ya. As long as China is not too aggressive in imposing its own will on other countries, I suppose we are quite safe. Ya. But there will be this tense situation, ya, between US and Europe and so on with China. Yeah. So on that note, although it doesn't sound too pleasant, but since that was my last point, I'll end the conversation. Yeah. Oh, all right. Do you have to leave now? Not immediately. I can spare another 10 minutes maybe. Okay, I see. A few questions, if I may. Saya tertarik nak tanya apa metod yang Prof gunakan dalam ini kajian Prof ke untuk dapatkan
poin-poin yang Prof share dengan kita. Sebab saya nampak macam dia macam melibatkan ekonomi dan politik ya. Banyak bidang yang macam tu. Okey. Maksud Faris, kenapa saya sebagai seorang ahli falsafah memasuki bidang ekonomi politik sebenarnya? Boleh kata macam itulah. Macam mana seorang filosofer boleh come up with these political and economic predictions? What is the gini ya. Methodology. Methodology ya. Methodology, you have to be interdisciplinary. Yeah? I don't believe in, let's say, focusing on philosophy because more importantly, philosophy is important because it is relevant to life. Yeah? Mm-hmm. But if life is multidimensional and involves economics, politics, and so on, then you have to take those things seriously too. Yeah. So what is more important is life rather than academic discipline like philosophy. Philosophy is just a tool in helping me to deal with life. Yeah. But I don't consider that as the only tool or the be-all and end-all of things. Yeah? So, and also dari segi praktisnya, in practical terms, I was also the president of the Malaysian Social Science Association, where Persatuan Sains Sosial Malaysia, bukan Persatuan Falsafah, Persatuan Sains Sosial Malaysia, di mana saya berinteraksi dengan ramai ahli-ahli sains sosial seperti Profesor Jomo, Profesor Rahman Embong, Profesor Samsul Amri. Mereka semua tu adalah kawan baik saya. Ya. Jadi saya banyak berbincang dan berdebat dengan mereka tentang isu-isu politik dan ekonomi dan sebagainya. Dan saya perlu update my knowledge on those so that I can talk with them sensibly. Yeah. So with that kind of background, I don't find it difficult to move from one field to another. Because saya tanya ni sebab yalah saya rasa sebagai layman selalu fikir dia ni pakar dia dalam bidang lain, kenapa dia bercakap, layak ke dia bercakap tentang bidang lain? Mungkin ada kritikan dari yang berjenis macam tu. So apa itu sebab saya tanya. Dari segi penulisan pun ya, penerbitan saya bukan hanya menulis di satu bidang. Jadi saya rasa lebih confident is to recognition is in various fields through my publication. So if people want to say that I'm not qualified to speak, I would say that, well, I have publications in that field, in this field. So that means there is recognition, because in order to be accepted, well, publication to be accepted, the article to be accepted, that means that people in that field must recognize that what you say is something substantial for it to be published. So I'm confident because of that I've been able to publish in different fields. And also I think maybe my first degree was quite a combined degree. It was versatile. So I'm able to switch. But I think in countries like America and so on, this is not something strange. Because, for example, someone like Noam Chomsky, pernah dengar Chomsky? Yes, yeah. Dia bidang kepakaran dia adalah linguistics, but he writes on politics, on economics, on culture, society, and so on. So if I am in the States, they would consider me as normal, but maybe here, maybe it's not so. Okay. All right. Okay. Let's go through some points yang Prof share. Peranan kerajaan semakin dikembang berbanding berkurang, betul tak? So, Prof rasa itu akan menyebabkan kecenderungan politik masyarakat pun akan bergerak kepada spektrum yang berhaluan kiri? Tak semestinya pergi ke situ. Ya, misalnya konsep welfare state itu di Britain pun ada ya, konsep welfare state, tapi Britain tidak dianggap sebagai negara sosialis ya. Ataupun even social democracies ya. Social democracies like, for example, Sweden and some of the Scandinavian states, they are considered as social democracies. Yeah? They are not capitalist like America. Social democracies
satu contoh yang ketara yang sudah diberikan di sini adalah dalam bidang perubatan. Ya. Di Britain dia ada sistem NHS, and medical service is basically free to all its citizens. Ya. Tapi kalau di US, kalau tidak ada medical insurance, you won't get medical treatment. Yeah, so this is a cruelty of the American capitalist system. Saya masih ingat masa saya pelajar di US dulu, bila saya pergi hospital bawa anak saya, dia minta dulu insurance card. Kalau tak, dia tak layan. Walau macam mana sakit pun. Ya. Itu sebab ramai mati masa winter sebagainya, sebab homeless semua tu dia tak ada medical insurance. Ya. So, but countries like Britain, ya, although it's not a socialist state, but they do give free medical service. Ya. Welfare state in a sense, and they do have what is known as social security system. Maknanya kalau anda tak ada kerja, boleh dapat social security from the state and ada duit untuk beli makanan dan sebagainya. So, but Britain is very much a democratic country. Ya. So, ya tak semestinya kita pergi ke arah sosialisme. Oh, that's interesting sebab dari jawapan Prof, saya rasa macam Prof kaitkan demokrasi tu dengan kapitalisme. Kalau sosialis tu lebih authoritarian ya, macam tu ya. Betul ke Prof rasa macam tu? Sebab setengah sosialis yang saya pernah tengok sedikit konten-konten mereka mengatakan yang sosialisme ni tak semestinya bercorak seperti Soviet Union dahulu. Dia boleh diterjemahkan melalui pelbagai cara. Sebagai contoh yang Prof cakap tadi, Britain, social democracy, Scandinavian countries dan sebagainya. Tapi yang saya rasa yang penting di sini adalah sama ada kita ada freedom atau tidak, kebebasan. Misalnya kebebasan untuk mengkritik kerajaan. Kalau di negara China, itu adalah satu perkara yang bahaya. Kalau anda mengkritik pemimpin seperti Xi Jinping dan sebagainya, ya, boleh dihukum. Ya. Tapi kalau di negara seperti Britain, ya, anda tidak akan dihukum kalau mengkritik Perdana Menteri Boris Johnson dan sebagainya. Jadi ada kebebasan freedom of the press sebenarnya. So the amount of freedom that you have in a country like Britain, I think is indication that there is no authoritarianism there. Unlike, for example, in Russia, if you go against Putin and so on, you get into trouble. Yes? That's one indication. And also, in terms of the economy, yeah, you can have a mixed economy. Yeah? Macam Malaysia ni, banyak apa yang dikatakan GLC. Yeah? So GLC is a combination of government and private sector. So you can also have all sorts of configuration. Yeah? But I think the important thing is there has to be freedom of expression and so on. Within limits, of course, within the constraints that does not lead to open conflict through, invocation of sensibilities and so on. Of course. Right. ICT semakin diperlukan macam Prof cakap tadi kan. Adakah ICT ni dia boleh saya fahami sebagai sebahagian daripada K-ekonomi dan IR 4.0? Satu komponen yang penting daripada konsep tersebut? Ya. Memanglah. Saya suka nak fahami sikit. Okay, kita perlukan, kita selepas post-COVID world ni dibuktikan yang kita amat memerlukan ICT. Semakin tinggilah keperluan kita terhadap infrastruktur ICT. Tapi perkembangan ekonomi, K-ekonomi dan IR 4.0 tu tak terbantuk juga walaupun kita perlukan kita punya keperluan kepada ICT tu semakin tinggi. Saya faham ialah sebab COVID, labor tak ada dan sebagainya. Tapi boleh tak Prof menjelaskan paradoxical relationship yang saya nampak ni? Keperluan kita terhadap ICT tu tinggi, tapi kenapa R&D terhadap 4.0 dan ekonomi tak dapat dijana? Jadi beginilah ya.
kita boleh teruskan pembangunan ICT tanpa memasuki kepada fasa IR 4.0 lagi. Iaitu we can still maintain our technological or the ICT infrastructure in order to continue functioning or continue to enable those functions to be maintained, like for example, online transactions and e-government and so on, without necessarily going into IR 4.0 yet. Sebab IR 4.0 ni sebenarnya adalah sesuatu yang agak special ya, khusus ya. Kerana what it means is integrating ICT with physical production. Yeah, that's the keyword. Yeah. So for example, a simple example would be Internet of Things. Internet of Things ya. Jadi misalnya contoh yang mudah lah ya, macam smart building dan sebagainya, kita boleh kontrol daripada jarak jauh. Misalnya katakan saya beli KL, saya boleh kontrol pemandangan di rumah saya ni, tengok sekadar pencuri masuk ke tak apa ke, melalui ICT ya. Itu a combination of Wi-Fi with my computers and cameras and sensors and so on. Yeah? So that is what is meant basically by IR 4.0, that kind of arrangement, where you combine, you integrate ICT with physical things. Yeah. So that is what I actually mean by IR 4.0. So there, we don't have to put in, we don't have to pump in so much resources yet. I think we can delay that process, yeah. But we can still keep on, our ICT infrastructure and so on, maintain that without necessarily moving to IR 4.0. So in that way, you can avoid the conflict. It means to say that you delay this more high-end technological development, but maintain the necessary ICT infrastructure to enable the economy and other functions to continue through ICT. Yeah, but that IR 4.0, that is a more refined stage of economic development, which is aimed actually towards increasing economic wealth. Yeah, but kita sekarang ni tengah berhadapan dengan bagaimana nak pergi ke minus to plus. I think we had a negative growth last year. So we don't really have to go for that high end yet, yeah. But I think it's consistent with the plan to recover, but maintaining the ICT infrastructure. Yeah. So that would be my solution, I think. I see. Alright, Prof. Saya rasa dari saya tak ada soalan lagi. Kalau Prof nak kongsikan kata-kata terakhir Prof, ataupun apa-apa projek yang Prof tengah buat sekarang ke apa-apa, silakan. Okay, terima kasih. Tak adalah nak bagi kata-kata ya, seorang saya ni macam apa tu? Bukan itu yang hermit yang betapa di Gunung Ledang tu, apa Adi Putra ya, dia guru kepada hang tua, hang jebak sebagainya, dia bagi kata-kata wisdom dan sebagainya, dan mereka ini semua membangunkan masyarakat. Saya tak anggap diri saya sebegitu because that also is an illusion. Tapi saya rasa apa yang nasihat yang saya bagikan ialah if you have an interest in something, you try to cultivate that interest, within you, and try and find ways of developing it. Yeah, not only by working on your own, but by interacting with others like what you're doing now. You're interacting with me and so on. Dan insyaAllah dia akan dapat diperkembangkan dan membawa manfaat satu hari nanti. Kita tak tahu. Ya. Tapi yang penting kita ikut naluri kita itu. Ya. You have to trust your instinct. Yeah, that you have something that needs to be developed, yeah, and you have to do it, yeah. And so the saying goes, a man has to do what a man has got to do, yeah. Although it sounds like a platitude, but it's true. So
And you have to develop the tools. Yeah, like for example, bidang saya misalnya bidang saya falsafah, tapi I'm interested in other things. So I have to develop the tools. I have to read up on other subjects. Yeah, I have to read up on artificial intelligence, for example. I have to read up even on religious philosophy, whatever it takes in order to get the job done. Yeah. So that's the important thing, that you have to know what is it that you are destined for in life. Yeah. And you have to follow that path, no matter what. Yeah. And if you have that faith in you, then you'll make a difference to the world. Yeah. Otherwise, you'll just be an ordinary person. Yeah. I mean, enough to survive, but little else. Yeah. And I don't think we're made for that. Yeah. And every one of us has that little gem in us which we need to polish and let it sparkle for others to enjoy. Okay, that's my own advice. Itu aja. Masya Allah. Alright, Prof. Saya enjoy conversation ni. I'd love to pick your brain some more in the future about some other topics. If you are, kalau Prof sudi. And terima kasih Prof sebab join saya berbual petang-petang ni, and saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. And if I can have a recording, I'll be glad to keep it. Yeah. Okay. Yeah, I will upload this on my YouTube, and I will share the link with Prof. Okay, Prof. Okay, thank you very much. Okay, man. Waalaikumsalam.